ଗହଳ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆଗରୁ ତ କେହି ଏଠି ଲୋକ ଏତେ ଆସୁନଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ବାଙ୍କିର ବନିଗଲାଣି। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ବି ଗହଳି ରହୁଛନ୍ତି ସଣ୍ଡେ ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ। ଆଜି ଯେହେତୁ ସଣ୍ଡେ ଅଛି ଏଠିକି ମୋର ବି ଯିବାର ଅଛି ବସିକି କିଛି ସମୟ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ କେହି ବି ଆସୁନଥିଲେ ଭାଇ। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଏବେ ଜାଗା ହିଁ ନାହିଁ କେଉଁଠି ବସିବା ପାଇଁ। ଆଗରୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ସେଇଠି ବସେ, ମୋ ସ୍ପଟ୍ ସେଇଟା, ସେଇଠି ବସେ, ସେଇଠି ବସିକି ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ନାହାନ୍ତି, ସେଠି ବି ବସେ, ସେଠି ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫୁଲ୍। ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ବାପରେ କି ଗହଳି। ତ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଏଇଠି କ'ଣ ଫାଙ୍କାରେ କେଉଁଠି ବସିପାରିଲା ଭଳିଆ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ଥିଲା, ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଦେଲି। ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ମଜାମସ୍ତି। ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ବି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। अरे भाई यही जा रहे चाबीटा कौन हलो चाबीटा कौन सॉरी बंका हो गला। अच्छा सॉरी नहीं, सीधा सॉरी बोल, सीधा दिल से बोल। सॉरी आप भी ठीक करके देता हूँ। अभी मालूम पड़ा मेरे को प्रॉब्लम क्या है। हाँ God. हाँ Wow. ओ भाई भाई टे डरे दब सी कि धोखा दबनी कौटी। Dada, why, Dada, why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. फेरिबा समय देखा पाइली जे एठी समस्ते निज कथा बुझुवा समय भाई जड़े आम गोमाता कथा बुझुंट। आउ देखिकी बहुत खुशी लगी हृदय रेस्पेक्ट। एबे समय वीडियो टी समाप्त कर आपण जमती प्लेस टी देखिले आम कटक रु बांकी गला रास्तार रोड साइड्रे अविश्वसनीय प्लेस टी पड़ी थाए जार नाम हूँ गयड़बांक ग्रामर देवीद्वार प्लेस टीर नाम। आपण मैंने एठिक आसते आम प्रभु शिव ठाकुर भी अच्छा मुंडिया मारी पारे। किछि समय ये बसी आपण परिवार सहित बहुत खुशी समय बिताई पारे। आउ बहुत बड़ कथा हूँ आपण मैंने जी बांकी माँ चचिका पाखक दर्शन करने को आसुँच ट्रिप्रे आपण यही दर्शन भी करें कि टी ब्रिज हो कि जोटिकी हो आपण मैंने देखिपे सेपटे आम टी ब्रिज भी रोचे। आईटा हूँ आउट पॉइंट हूँ जगार लोकेशन। तो एबे समय हूँ वीडियो टी समाप्त कर रोचे। जय श्रीराम, जय माँ चचिका।